Iminayan kashankichis wayqaykuna turaykuna kunan punchay palarisunchis kay chunqa esqun COVID nisqa sutiyuq wayqaykuna taraykuni kay musuq wayna wayqay palarisunchis huch'iyta kay sumaq noticiata rimarisunchis kay wayqinchikkunapaq wayqay iminatataq kashan kay esqun COVID nisqa sutiyuq wayqay. Allancha kusayki wayqay Germán itukchispa imanayan kakushankichis ari wayqay llakikimi kashanchi Llakikuymi pasa COVID chunka esqun nisqawan imaynata chay kawsayri kashanri llaqtakipi wayqay. Pasaqma wayqay qhapaq runakunalla wayqay allinta pasarqushankuna waqcha wawakunaqa pobre runakunaqa pasaq llank'akakushankuna hinantin larupi wayqay. Qheswasimi runa quechua rimaq runakuna mana kanchu beneficio, mana kanchu bono, mana chayanchu qhatakunaman, wayqinchikkunaman, pananchikkunaman, waqchakunaman, mana chayanchu, mana 1 kilo arroz mana leche chayanchu wayqay. Acitillapish chayanchu wayqay. Qhapaqkunalla beneficiado kakushanku. Ayna wayqay chaqay qhapaq allin runakunalla pasaq chaskikushanku imatapis wayqay. Manan chaqay karu llaqtakunaman chaqay huch'uy llaqtakunaman kay beneficioqa mana chayanchu wayqay. Imanaqtintaq chay wayqay sucedikushan kunan tiempopi pasaq qhapaq runakunalla allin tiyashanku Rick, ayna wayqay. Mijunayo imana mana wasinkupi mas faltanchu, pero kunan chay allpa llank'aq runakuna productunkuna cebolla, papa, zanahoria, llapan tubérculos nisqakuna mana nachu vendikunkuchu. Ayna chayqapis wayqay chaypis suwerqapun presionkunata wayqay arroz fideos chaykunapis pasqa chay llaqta masinchiskuna productunkunata baratupi vendinku, pero chay llaqta ciudad nisqapi chay productunkunata wichachipunku. Ayna wayqay ayna Imanaptin chay manachu chay Plaza Vea, Mall Plaza nisqankupi hina ajna igual preciota chay de la chacra a la olla nisqankupi hinata vendinkumun mana preciopi. wayqay chayqa hatun empresa pasaq gobierno chay waykaykunku wayqay chay hatun empresakuna todos nisqas hinami kay wayqinchikkunata kay karu llaqtapi qunqarparinku wayqay mana aynachu kama wayqay. Chayqa wayqay naykusuncha protegikusuncha wayqaypanaykuna ama riqsishchu wasinchismanta kaypi qhipakuychis magrichita maqchikuychis qolqata hap'ispa maytapas hap'ispa mayta rantispa riqsispapas cuidakuychis ama hinachu kaychis valiykusaykiku. Ayna wayqay allinpuni wayqay turay panay sechos lluqsinki hawata allinta simikita tapayukuy wayqay iman sutin kaypaq simikita tapakuychis awqujina ayna wayqay allinta kuyrakuchis wayqay charqamunki kallikunaman hina achaykita ch'utikapuy hina waykuy wasiykita wañakuy t'aqsakuy ima wayqay. Ari wayqay chayqa mayta riqsispakchis wayqaypanakuna maychis cambiaykuychis zapatuchista hawaman unaychis Ayna wayqay desinfección nisqanku hina ayna wayqay legiawan alcohol desinfección nisqanku ayna alcohol en gel nisqa sutiq chaywan wayqay chay unquyqa mana puqllanachu mana nachu bromachu nisqanku mana bromachu wayqay. chayqa tukuy runakuna wañuyshan chay llipin llaqtakunapi unquyshanku chayqa wayqaypanakuna ama mana chayqa puqllanachu cuidakuychis ama wasiykismanta riqsinchischu chayqa wayqay cuidakusunchis Cuidakusunchis wayqay sichus llank'anayki kashan wayqay kuyrakuy llank'anaykipi wayqay hinantin larupi wayqinchiskuna trabajashankuna manan kapunchu qullqinkupis wayqay gobiernotaq nin ama lluqsiychu wasiykimanta nikpushan. chayqa imatata ruwanchismari wayk'uytaqa hukmantaqa imatata riqsishayki bendisuyshayki Ayna wayqay riki wayqaykuna kunan nuqa nimusaykis kaymanta pacha kuyrakuy anchata waykikunata kuyray sichus kan tatayki mamayki kuyray chaykunata. Cuidakuychis ama wasiykismanta riqsinchischu maqchista maqchikuychis ama hina kanchis valiykusunkichis wayqaykichis musuq wayna chayqa tupananchiskamacha huk videokama Ayna huk videokama allinpuni yuspanasunki wayqay tupananchiskama wayqay kuyrakuy wayqaykuna tupananchiskama tupananchiskama wayqaykuna.